अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज और खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं नाजिया कमल। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का बेलारूस की हैवी मशीनरी और गाड़ियां तैयार करने वाली फैक्ट्री बेलास का दौरा, फैक्ट्री वर्किंग और मसनूआत की तैयारी के हवाले से ब्रीफिंग। वजीर आज़म का इलेक्ट्रिक बस में सफर, फैक्ट्री के मुख्तलिफ हिस्से देखे, मशीनरी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। हैवी मशीनरी और दीगर साजो सामान पर सवालात किए, इंजीनियर से रूसी जबान में गुफ्तगू। फैक्ट्री के दौरे से नई चीजें और टेक्नोलॉजी देखने का मौका मिला। पाकिस्तान को आला मयार की हैवी मशीनरी और मसनूआत दरकार हैं, वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। तुर्की की आला यूनिवर्सिटियों को पंजाब में कैंपस कायम करने की दावत। वजीर आला पंजाब की गर्ल्स एजुकेशन के लिए आलमी मुआहिदा तश्कील देने की तजवीज़। मरियम नवाज का अनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम से तारीखी खिताब। नवाज शरीफ इंटरनेट सिटी बनाने का ऐलान। खवातीन और बच्चों के लिए तालीम, इंसाफ और मुसावी मौक़े अव्वलीन तरजीह। तालीमी पॉलिसी, तदरीसी हिकमत अमली और फ़रोग़ तालीम के लिए इक़दामात की तजवीज़। अवाम की फलाह बहबूद और बावक़ार सिफारतकारी के फ़रोग़ के लिए फ्रेंड्स ऑफ एजुकेशन का विजन। तुर्की की शराकत दारी से रोशन मुस्तक़बिल की बुनियाद रखेंगे, वज़ीर आला मरियम नवाज। वज़ीर आला मरियम नवाज की तुर्क सदर से अनातोलिया में मुलाकात। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला ने मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से खैर सगाली का पैगाम पहुंचाया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर आला मरियम नवाज और तुर्की की खातून अव्वल अमीन एर्दोगान की भी मुलाकात। तुर्की का दौरा करने पर वज़ीर आला मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। मुस्लिम लीग काफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात। चौधरी शुजात हुसैन सदर, चौधरी सालिक हुसैन सीनियर नायब सदर मुंतखब। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की चौधरी शुजात हुसैन को मुबारकबाद। मुस्लिम लीग काफ की नौ मुंतखब क़यादत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम माशी सिमत के दुरुस्त होने का सबूत। गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए सहूलियात की फराहमी, ताजरों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होंगे। सनतों की तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। बजट की तैयारी में ताजरों की तजावीज़ को भी मद्देनजर रखा जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की चैम्बर ऑफ कॉमर्स लाहौर में ताजरों से गुफ्तगू। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हकीकी सफीर ओवरसीज पाकिस्तानीज कन्वेंशन का कल से इस्लामाबाद में आगाज। हवाई अड्डों पर ओवरसीज पाकिस्तानियों के इस्तकबाल के लिए खुसूसी इंतजामात। ओवरसीज पाकिस्तानियों को रियासती मेहमान का दर्जा देने का फैसला। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी, हुकूमती नुमाइंदगान और कौमी इदारे एक ही छत तले इकट्ठे होंगे। ओवरसीज कम्युनिटी को तरक्याती अमल में किरदार अदा करने की दावत। सहूलतों और पॉलिसियों में बेहतरी की तजावीज़ पर गौर होगा। Big shot. Goes big again. That's a six. It's goes big again. It's another great. Joseph is in. Oh, gets hit for a six, I think. रावलपिंडी में PSL 10 का दूसरा मैच। कोयटा ग्लैडिएटर्स के पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ 80 रन से कामयाबी। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 3 विकेटों पर 216 रन बनाए। सऊद शकील और फिन एलन की निस्फ सेंचुरियां। पेशावर ज़ल्मी 15.1 ओवर्स में 136 रन बनाकर आउट। अबरार अहमद की 4 विकेटें। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया गया। रन हासिल होंगे यहाँ पे। दिली फवाद अली और उनका इस्तकबाल किया। ओहो, ये वो जोन है जहां आप नहीं कराना चाहेंगे रिजवान को। कराची में PSL का तीसरा मैच। कराची किंग्स का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग जारी। मैच देखिए PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। मसाइल का हल डायलॉग के जरिए मुमकिन। अवाम को गुमराह करने और नफरत फैलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। एहतजाज को बतौर हथियार इस्तेमाल करके मुतालिबात मनवाना दुरुस्त नहीं। सूबे में अमन व अमान बरकरार रखना होगा। मुस्लिम लीग नून के सूबाई वज़रा और अरकान असेंबली की कोयटा में न्यूज कॉन्फ्रेंस।
अक़वाम आलम का पाकिस्तानी सनत पर एतमाद बहाल। SIFC की मुआवनत से यूरोपीय ममालिक को बरामदात में 9.4% इजाफा। इटली, यूनान और स्पेन समेत दीगर यूरोपीय ममालिक को बरामदात में बदतरीज इजाफा। मगरबी यूरोप को बरामदात में 11.6% और शिमाली यूरोप को 17.7% का इजाफा। यूरोप में पाकिस्तानी टेक्सटाइल मसनूआत की जबरदस्त पजीराई। गजा में सिहूनी बमबारी, मजीद 21 फलस्तीनी शहीद, 64 जख्मी। बैतुल्लाहिया, जबालिया और खान यूनिस पर ड्रोन हमले, 6 अफराद शहीद। बच्चे और खवातीन इसराइली बमबारी का निशाना बन रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा, तुर्की ने इसराइली बमबारी को बदतरीन जुल्म करार दे दिया। बच्चों और औरतों को कत्ल करना दहशतगर्दी है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी, कुश्तवाड़ में 2 कश्मीरी नौजवान शहीद। 24 घंटे में शहीद होने वालों की तादाद 3 हो गई। मोदी के दौरे से कबल मकबूजा वादी जेल में तब्दील, इजाफी चौकियां कायम, जगह जगह तलाशी की कार्रवाइयां। मोदी सरकार अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम। मणिपुर में अस्करियत पसंदों का राज, सरकारी सरपरस्ती में कुकी कबाइल की जायदादें गैर महफूज। सदारती राज के निफाज के बावजूद सूरत हाल काबू से बाहर। घरों पर हमले, लूटमार और जबरदस्ती कब्जे। शहरियों के लिए वापसी के दरवाजे बंद। भारतीय फोर्सेज खामोश तमाशाई। अमरीका और ईरान के दरमियान ओमान में जौहरी मुज़ाकरात का पहला दौर। ईरानी वफ़द की क़यादत वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने की। अमरीकी वफ़द सदर ट्रंप के मशरक़ वस्ता के एलची स्टीव विटकोफ की क़यादत में शामिल हुआ। ओमान के वज़ीर ख़ारजा बद्र अल-बुसईदी ने सालिस का किरदार अदा किया। मुज़ाकरात मुस्बत रहे। आइंदा हफ्ते मुज़ाकरात का दूसरा दौर होगा। मुनसिफाना मुआहदे के ख़्वाहां हैं ईरान। और PTV के साबिक रिपोर्टर और प्रोड्यूसर ख्वाजा शाहिद हरकत क़ल्ब बंद होने से इंतकाल कर गए। ख्वाजा शाहिद ने PTV के मुख्तलिफ मराकिज़ में फ़राइज़ अंजाम दिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का ख्वाजा शाहिद के इंतकाल पर इजहार अफसोस, सोगवार ख़ानदान से इजहार ताज़ियत। सेक्रेटरी इत्तलात और MD PTV अंबरीन जान का भी ख्वाजा मोहम्मद शाहिद के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। आप रहिए PTV न्यूज़ के साथ। वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत, सिर्फ रजिस्टर्ड इदारों का इंतखाब। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर फनी व पेशा वाराना तरबियत और सर्टिफिकेट्स फराहम करने वाले मुतअद्दिद गैर रजिस्टर्ड इदारे सरगर्म अमल हैं, जो नौजवानों का मुस्तकबिल गैर महफूज बना रहे हैं। लिहाजा फनी व पेशा वाराना तरबियत के लिए सिर्फ रजिस्टर्ड इदारों का ही इंतखाब करें। याद रखें, फनी व पेशा वाराना तरबियत फराहम करने वाले इदारे का नेफ्टेक से रजिस्टर्ड होना लाजमी है। मजीद मालूमात के लिए नेफ्टेक रीजनल दफातर या हेडक्वार्टर से राब्ता करें। दुरुस्त हर वक्त। ब्रेक के बाद खबरनामे में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मिन्स के करीब हैवी मशीनरी और गाड़ियां तैयार करने वाली फैक्ट्री बेलास का दौरा किया। वज़ीर आज़म को फैक्ट्री में तैयार की जाने वाली मशीनरी और गाड़ियों की तैयारी के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। तफसील बताएंगे उमर फारूक अपनी रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का बेलास फैक्ट्री पहुंचने पर बेलारूस के वज़ीर-ए-आज़म अलेक्जेंडर तोर्चन ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने फैक्ट्री के मुख्तलिफ हिस्से देखे और हैवी मशीनरी की तैयारी के हवाले से मालूमात हासिल की। वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया कि बेलास फैक्ट्री में 1948 से कानकनी में इस्तेमाल होने वाले आलात तैयार किए जा रहे हैं। गाड़ियों के लिए साजो सामान की तैयारी के अलावा 1958 से ट्रक तैयार किए जा रहे हैं। ब्रीफिंग में बताया गया कि फैक्ट्री में इलेक्ट्रिक डंप ट्रक और हाइब्रिड डंप ट्रक भी तैयार किए जाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इलेक्ट्रिक गाड़ी में सफर करके फैक्ट्री के मुख्तलिफ हिस्से देखे और उनमें दिलचस्पी जाहिर की। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने गुफ्तगू के दौरान कानकनी और दीगर मुफीद मकासद के लिए बेलारूस से हैवी मशीनरी पाकिस्तान में दरामद करने की ख्वाहिश का इजहार किया। Sat down to discuss what can be
done in terms of having these machines in Pakistan for very productive purposes. I think we don't have time at the moment. The best thing would be that you can send a delegation to Pakistan and they be our guests, and then we'll have a very comprehensive discussion. बेलारूस के वज़ीर-ए-आज़म तोर्चन ने पाकिस्तान का दौरा करने की ख्वाहिश जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें खुशी है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने उनके मुल्क का दौरा किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि फैक्ट्री का दौरा करके खुशी हुई। दौरे के मौके पर होने वाली बातचीत को जल्द अमली जामा पहनाएंगे। उमर फारूक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि ख़वातीन और बच्चों के लिए तालीम, इंसाफ और मसावी मौक़े अव्वलीन तरजीह है। अनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तुर्की के साथ शराकतदारी और एक्सचेंज प्रोग्राम से रोशन मुस्तक़बिल की बुनियाद रखेंगे। तफसील बताएंगे अनीस अवान अपनी रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने अनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम से खिताब करते हुए कहा कि हमारी तालीमी पॉलिसी की बुनियाद इनकलाबी इस्लाहात हैं। ख़वातीन और बच्चों के लिए तालीम, इंसाफ, इज्जत व वक़ार और मसावी मौक़े हमारी अव्वलीन तरजीह है। Upgrade and uplift the physical infrastructure of the educational institutions of Punjab, but to also address the stagnation in the approach to education, in order to match the rapidly evolving educational and technological landscapes, global landscapes. Worthy friends of education, I am very happy to share that Punjab has launched one of the most ambitious school education reform program. मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि मुआशरती नाइंसाफियां बच्चों से मुकम्मल सलाहियतों के इज़हार का हक छीन लेती हैं। तालीम महज एक शोबा नहीं बल्कि उम्मीद की रोशन किरण है। My government's foremost commitment is to women and children, to education and opportunity, and to dignity and justice. And it is in these arenas that I seek to construct a unique model of governance that is both ethical and effective. अनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने ख़वातीन की तालीम के लिए आलमी मुआहिदा तश्कील देने की तजवीज़ दी, जिससे तालीमी पॉलिसी, तदरीसी हिकमत अमली और फ़रोग़ तालीम में मदद मिलेगी। अनीस अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दवान से मुलाकात की। सदर एर्दवान ने डिप्लोमेसी फोरम कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर उनका शुक्रिया अदा किया। सदर एर्दवान ने साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ की सेहत के बारे में दरियाफ्त किया और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह जल्द नवाज शरीफ से मुलाकात होगी। मरियम नवाज ने भी मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से तुर्की के सदर के लिए खैर सगाली का पैगाम पहुँचाया। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने तुर्की की खातून अव्वल अमीन एर्दवान से मुलाकात की। खातून अव्वल ने तुर्की का दौरा करने पर मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मरियम नवाज डिप्लोमेसी फोरम के तहत बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए अनातोलिया के दौरे पर हैं। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से चौधरी शुजात हुसैन को मुस्लिम लीग काफ का सदर, चौधरी सालिक हुसैन को सीनियर नायब सदर, तारिक हसन को सेक्रेटरी जनरल और दीगर ओहदेदारान को मुंतखब होने पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुबारकबाद दी है। उन्होंने नौमुंतखब क़यादत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा है कि मुस्लिम लीग काफ ने पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी देकर इत्तेहादियों का साथ दिया। मुस्लिम लीग काफ हुकूमत की अहम इत्तेहादी है और उम्मीद है कि मुल्की तामीर और तरक्की के लिए कलीदी किरदार अदा करती रहेगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंट्रा पार्टी इंतखाबात में बिलावल भुट्टो जरदारी को चेयरमैन, हुमायूं खान को सेक्रेटरी जनरल, नदीम अफजल चंद को सेक्रेटरी इत्तलात और आमना पराचा को सेक्रेटरी फाइनेंस मुंतखब होने पर मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी को नौजवान क़यादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी उमंगों की तर्जुमानी करते हुए मुल्की तामीर और तरक्की में अपना कलीदी किरदार अदा करती रहेगी। नाज़रीन, दयार गैर में बसने वाले पाकिस्तानियों के वतन अजीज के लिए खिदमात के एतराफ़ में इस्लामाबाद में कल से 3 रोज़ा ओवरसीज कन्वेंशन हो रहा है। कन्वेंशन का इन्नेकाद समंदर पार पाकिस्तानियों के साथ रिश्ते मजबूत बनाने के हुकूमती आज़म का अक्कास है। हम पहली मरतबा ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन का इन्नेकाद कर रहे हैं। एक ऐसा अहम मौका जो हमारे इन बहादुर, मेहनती और मुहब्बे वतन शहरियों के साथ ताल्लुक़ को उजागर करता है। हुकूमत न सिर्फ आपकी माली मुआवनत को सराहती है
बल्कि आपको कौमी तरक्की में कलीदी शराकत दार के तौर पर देखती है। हम पाकिस्तानी, हमारा पाकिस्तान, ओवरसीज पाकिस्तानी जो दिन रात जद्दोजहद और मेहनत करके अपने प्यारों से दूर रहते हैं और आज भी उनके दिल पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं। आए अहद करें कि हम पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए एक होकर पूरी दुनिया में अमन की मिसाल कायम करें। नाज़रीन, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का मुल्की माशी और इक्तसादी तरक्की में कलीदी किरदार रहा है। हुकूमत की जानिब से ओवरसीज कन्वेंशन के इनेकाद पर दयार गैर में मुकीम पाकिस्तानी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं फहद अजीज। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी न सिर्फ पाकिस्तान के हकीकी सफ़ीर हैं बल्कि इनकी तरसलात ज़र मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। इनकी फलाह बहबूद, सहूलतकारी और इन्हें पाकिस्तान से जोड़ना मौजूदा हुकूमत की अवलीन तरजीहात में सरे फहरिस्त है। अप्रैल का जो कन्वेंशन है इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हर साल होगा। जो मसाइल है ओवरसीज पाकिस्तानी जो फेस करते हैं उनको प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनकी टीम है, वो फेस टू फेस सुनेंगे और उसका हल इंशाल्लाह हम निकालेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं और ये वो बात है जो मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया में और खुसूसन पाकिस्तान में समझी जाती है। दुनिया में जो टॉप के बिजनेसमैन हैं उनका आने का एक ही मकसद है पाकिस्तान के साथ यकजहती और पाकिस्तान के अदारों के साथ यकजहती। इस कन्वेंशन के नतीजे में मसाइल के हल के लिए एक राह हमवार होगी और ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी के नुमाइंदों को बाहमी बातचीत का मौका मिलेगा। कन्वेंशन बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को अपने तजुर्बात, ख्यालात और तहफ़्फ़ुज़ात का इश्तराक करने के लिए एक प्लेटफॉर्म फ्राहम करेगा और ओवरसीज पाकिस्तानियों और हुकूमत के दरमियान खलीज को ख़त्म करने में मदद करेगा। माजी की हुकूमतें हमें इग्नोर करती रही। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने और ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन ने जो एक प्रोग्राम तरतीब दिया है, इट वाज वेरी वेल नीडेड। एक तो जो स्पेस बनी हुई है, खला है ओवरसीज पाकिस्तानी और पाकिस्तान के इदारों और गवर्नमेंट के दरमियान, वो खला खत्म होगी। जो लोग जो है वो कन्वेंशन में शिरकत के लिए आ रहे हैं, वो इस्तकबाल शायान शान इस्तकबाल है। कन्वेंशन होने जा रहा है, ये पाकिस्तान की तारीख का सक्सेसफुल कन्वेंशन होगा। It is our duty to contribute meaningfully, foster connection and work collaboratively for the progress and prosperity of our homeland. हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कन्वेंशन में शिरकत के लिए आने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों को रियासती मेहमान का दर्जा दिया जाएगा। हवाई अड्डों पर इनके इस्तकबाल के लिए खसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं। फहद अजीज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी पाकिस्तान की माशी उड़ान को देखकर इंतहाई खुश हैं और मुल्की तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी सिर्फ और सिर्फ जो गैर सियासी और सिर्फ पाकिस्तान के लिए आ रहे हैं। ये जो कन्वेंशन होने जा रहा है, जो तकरीबन मेरे ख्याल में 20 साल से ज़्यादा का अरसा हुआ है, जब पहली मरतबा ये हुआ था, ये हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी और बहुत खुश आइंद है। And I come all the way from London to Pakistan for this convention. This government is done amazing invitation to all overseas in all over the world. तकरीबन 76 ममालिक से ज़्यादा कंट्रीज़ के ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस कन्वेंशन में तशरीफ़ ला रहे हैं। हम किसी भी बरादरी, रंग, मज़हब, सूबा, इलाका, कबीला से ताल्लुक़ रखते हों, सबसे लाली परचम और पाकिस्तान सबसे मुकद्दम है। वो बाहर बैठकर, बाहर की दुनिया में बैठ के पाकिस्तान, उभरता हुआ पाकिस्तान को देख रहे थे, जो कि अब उनको मौका मिला है कि वो पाकिस्तान आकर अपने खुशहाल पाकिस्तान को देख सकें। 13, 14 और 15 अप्रैल 2025 इस्लामाबाद में ओवरसीज कन्वेंशन मुनक्किद किया जा रहा है, जिसका मकसद ओवरसीज पाकिस्तानीज़ का एतमाद बहाल करना और ओवरसीज पाकिस्तानीज़ को मुल्क की तरक्की और खुशहाली में अपना किरदार अदा करने के लिए राग़िब करना है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के रुकन जैक बर्गमैन की क़यादत में अमरीकी कांग्रेस के वफ़द ने विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल से मुलाकात की। वफ़द में नुमाइंदगान थॉमस रिचर्ड सूजी, जोनाथन एल जैक्सन और दीगर सीनियर अमरीकी हुकाम शामिल थे। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान गहरे ताल्लुकात हैं। अमरीका के साथ पाकिस्तान के तवील मुद्दती और वसीउल बुनियाद ताल्लुकात खारिजा पॉलिसी का अहम सतून है। इन ताल्लुकात की मजबूती खित्ते के इस्तेहकाम और आलमी अमन के लिए इंतहाई अहम है।
احسن اقبال نے زور دیا کہ بدلتی ہوئی عالمی سیاست کے تناظر میں پاک امریکہ تعلقات کو زمینی حقائق، باہمی اعتماد اور ترقی پر مبنی شراکت داری کی بنیاد پر ازسر نو استوار کرنے کی ضرورت ہے۔ وفاقی وزیر غذائی تحفظ رانا تنویر حسین نے شرقپور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں ملک ترقی اور خوشحالی کی جانب گامزن ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت نے بجلی کی قیمتوں میں کمی کر کے انقلابی قدم اٹھایا ہے، جولائی تک بجلی مزید سستی ہوگی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پی ٹی آئی انتشاری لوگوں کا ٹولہ ہے، بانی پی ٹی آئی کے دور میں ملکی ادارے تباہ کیے گئے، پاکستانی فوج ملک کے جان کے نذرانے پیش کر رہی ہے، پوری قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ پائیدار معاشی استحکام کے لیے صنعتی ترقی لازمی ہے۔ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے دورے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کے دوران انہوں نے کہا کہ عام آدمی کی زندگی میں بہتری لانا ہمارا مشن ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں معظم الدین۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ایوان صنعت و تجارت لاہور کا دورہ کیا اور تاجر برادری سے ملاقات کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے محمد اورنگزیب نے کہا کہ ملکی معیشت کو صحیح سمت پر گامزن کر دیا ہے، مہنگائی کی شرح میں کمی ہو رہی ہے جبکہ پالیسی ریٹ میں کمی سے کاروبار میں استحکام آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں صنعتی ترقی کے فروغ کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، ہمیں اس سلسلے میں مل کر کام کرنا ہوگا۔ This is about the immediate economic turnaround and alhamdulillah we are moving in the right direction۔ اس میں شوگر رش نہیں ہونا چاہیے، اس میں گروتھ بھی آئے گی، سسٹینیبل گروتھ بھی آئے گی ایز وی ٹیک اسٹیپس فارورڈ۔ صرف انفلیشن کا 0.7% کر دیں، کچھ اور کر دیں، اگر عام آدمی پہ یہ اس کا امپیکٹ نہیں جا رہا تو اس کا ہمارا بہت بڑا ایشو ہے۔ تو انڈر دا ECC وی ہیو بین ڈائریکٹڈ بائی دا کیبنٹ، ہر ہفتے اور ہر مہینے ہم ان قیمتوں کو دیکھ رہے ہیں کہ دالیں کہاں ہیں، شوگر کہاں ہے، چکن پرائسز کہاں ہیں، and we will not allow people to arbitrage۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ معاشی ترقی میں تاجروں کا کلیدی کردار ہے، ان کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ مقامی صنعتوں کی ترقی کے لیے اقدامات کر رہے ہیں اور سرمایہ کاروں کو سہولیات کی فراہمی یقینی بنا رہے ہیں۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ ہمیں اپنی برآمدات میں اضافہ کرنا ہوگا۔ Every single sector has to export۔ کسی نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا کہ صرف ٹیکسٹائل نے ایکسپورٹ کرنا ہے یا کسی اور سیکٹر نے کرنا ہے۔ تو ٹیکسٹائل کا امپورٹنٹ رول ہے، is always going to remain absolutely critical for us as we go forward۔ IT services as we go forward and then minerals as we go forward۔ This is going to be the real game changer۔ This is going to be inshallah ta'ala the real game changer۔ جب پرائم منسٹر آف پاکستان بات کرتے ہیں کہ یہ فنڈ کا آخری پروگرام ہوگا تو یہ ہیں وہ چیزیں جس کی وجہ سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے نکلیں گے۔ لاہور چیمبر آف کامرس کے صدر میاں ابو ذر شاد نے کہا کہ وزیر اعظم اور ان کی ٹیم نے ملک کو معاشی بحران سے نکالا، حکومت کی جانب سے بجلی کی قیمتوں میں کمی سے کاروبار اور صنعت کو مزید فروغ حاصل ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ زر مبادلہ کے ذخائر کا بڑھنا ملکی معیشت کے لیے اچھی خبر ہے۔ معظم الدین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی کاوشوں سے مغربی یورپ کے لیے 11.6% جبکہ شمالی یورپ کو پاکستانی برآمدات میں 17.7% کا اضافہ ہوا ہے۔ پاکستانی صنعت پر اعتماد کی بحالی سے اٹلی، یونان اور اسپین سمیت دیگر یورپی ممالک کو برآمدات میں بتدریج اضافہ ہو گیا ہے۔ برآمدات میں اضافے کی بنیادی وجہ GSP پلس درجے کے ساتھ ساتھ پاکستانی ٹیکسٹائل اور ملبوسات کی مانگ میں اضافہ ہے۔ اکتوبر 2023 میں یورپی پارلیمنٹ کی جانب سے پاکستان کو ڈیوٹی فری رسائی دینے والے GSP پلس درجے کی 2027 تک توسیع کر دی گئی ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ ملک میں افراط زر گزشتہ 50 برسوں کی کم ترین سطح پر ہے۔ آنے والے دنوں میں عوام کو مزید اچھی خبریں سننے کو ملیں گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بار ایسوسی ایشن کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر قانون نے کہا کہ ججز ٹرانسفر کے حوالے سے فیصلہ چیف جسٹس کریں گے۔ انہوں نے ججز روٹیشن پالیسی کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ 1973 کا آئین ایک قومی دستاویز ہے جسے تمام سیاسی جماعتوں نے تسلیم کیا ہے۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ عوام کو صحت کی بہترین سہولیات فراہم کرنا موجودہ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ صحت کے شعبے کی بہتری کے لیے تیزی سے کام کیے جا رہے ہیں۔ رپورٹ کر رہی ہیں وردہ سلیم۔ لاہور کے نجی یونیورسٹی میں پاکستان ایسوسی ایشن آف میڈیکل اینڈ ڈینٹل انسٹیٹیوشنز کے زیر اہتمام ہیلتھ کیئر ایکسیلنس 2025 ایوارڈ شو کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ شعبہ صحت کی بہتری کے لیے سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا مشن لوگوں کو ان کی دہلیز پر طبی امداد فراہم کرنا ہے اور اس مقصد کے لیے جلد ہی ٹیلی میڈیسن پروگرام لانچ کرنے جا رہے ہیں۔ ہم بہت ایگریسولی دنیا کی پریکٹسز کو اپنے ماحول میں ڈھال کر ہم انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے دنوں میں
اس ٹیلی میڈیسن کو ایگریسولی اس کو یوز کرنے جا رہا ہے. پورے پاکستان میں جو آئی ڈی کارڈ ہے ہمارا, یہی ہمارا ایم آر نمبر بن جائے, تو ہم ایک پورے پاکستان میں ایک ون پیشنٹ ون آئی ڈی کے نام سے یہ پورا یہ پروجیکٹ ہے. انشاءاللہ تعالی ان تمام چیزوں کو کرنے جا رہے ہیں. وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان میں میڈیکل کی تعلیم میں پرائیویٹ میڈیکل کالجز کا بھرپور حصہ ہے. شعبہ صحت میں نجی شعبے کا کردار اہمیت کا حامل ہے. شعبہ صحت سے منسلک افراد کی خدمات قابل تحسین ہے. وفاقی وزیر نے کہا کہ شعبہ صحت کو درپیش مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے جائیں گے. تقریب کے اختتام پر وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال نے صحت کے شعبے میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی شخصیات میں میڈلز اور ایوارڈ تقسیم کیے. وردہ سلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور. صنعت و پیداوار کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہارون اختر خان نے کہا ہے کہ ملکی ترقی صنعتوں کا فروغ اور درآمدات پر انحصار کم کرنا ضروری ہے. تفصیل بتا رہے ہیں سہیل جمالی. کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں تاجروں اور صنعتکاروں کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کے معاون خصوصی ہارون اختر خان نے کہا کہ ملکی معیشت کے استحکام کے لیے صنعتوں کا فروغ کلیدی اہمیت کا حامل ہے. صنعت و تجارت کو درپیش مسائل کے حل کے لیے وزیر اعظم ہاؤس میں اعلیٰ اختیاراتی سیل قائم کیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے سرمایہ کاری دوست ماحول فراہم کیا ہے. حکومت ملک کو صنعتی پالیسی دے گی. ملکی اور بیرونی سرمایہ کاری کے تحفظ کے لیے ٹھوس اقدامات کیے ہیں. بجلی کی قیمت میں کمی وزیر اعظم کا مدبرانہ فیصلہ ہے. We have started on the road to recovery, starting with a decline in the policy rate by 10%, and hopefully the way the inflation is going to go down. We have started on the way to recovery on the power rates by the announcement of the Prime Minister of a substantial relief to the consumers, to ordinary consumers and the industry. ہارون اختر خان نے کہا کہ پاکستانی صنعت کار ملک سے باہر جانا نہیں چاہتے. ترقی کے لیے مقامی سرمایہ کاری بنیادی اہمیت کی حامل ہے. KCCI کے صدر جاوید بلوانی، ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان کے چیف ایگزیکٹو زبیر موتی والا اور تاجر و صنعت کاروں نے کہا کہ وزیر اعظم صنعتی ترقی میں دلچسپی رکھتے ہیں. حکومت کا بجلی کی قیمت کم کرنا خوش آئند ہے. عام تاجر کو برآمدات میں مسائل کا سامنا ہے. پیداوار کی شرح نمو بڑھانا ضروری ہے. معاون خصوصی نے تاجر و صنعت کاروں کو ان کے مسائل کے حل کی یقین دہانی کروائی. پاکستان بزنس کونسل میں خطاب کرتے ہوئے ہارون اختر خان نے کہا کہ پاکستانی کاروباری طبقہ ملک میں سرمایہ کاری کے لیے پرعزم ہے. معیشت کی بحالی کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا. انہوں نے کہا کہ مارک اپ ریٹ میں کمی سے ملکی معیشت کو فروغ حاصل ہوا ہے. ہارون اختر خان نے کہا کہ SIFC کے اقدامات سے ترقی کی رفتار تیز ہوئی ہے. اس موقع پر پاکستان بزنس کونسل کے عہدیداروں نے معاون خصوصی کو صنعت و تجارت کی ترقی، برآمدات میں اضافے اور معیشت کی بحالی کے لیے مختلف تجاویز بھی دیں. سہیل جمالی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی. چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحل شمشاد مرزا نے نائجیریا کے دورے میں نائجیریا کے وزیر دفاع محمد بارادو ابوبکر، چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل کرسٹوفر گوابن موسا، چیف آف آرمی سٹاف لیفٹیننٹ جنرل اولو فیمی اولاتوبوسم اولویدی، چیف آف نیول سٹاف وائس ایڈمرل ایمینوئل ایکیچکو اگالا اور چیف آف ایئر سٹاف ایئر مارشل حسن بلا ابوبکر سے ملاقاتیں کیں. ملاقاتوں میں دونوں ممالک کے درمیان انسداد دہشت گردی اور دفاعی شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا. فریقین نے دفاع اور فوجی تعاون کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا. نائجیرین سول اور فوجی قیادت نے پاکستانی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ان کی قربانیوں کو سراہا. تیرے جیسے گھر بھیجیں گے 10 سب، ہمیں کمپٹیشن کوئی نہیں دے، مارے سکسر بولے وہیں دے. میں عشق ہوں، خیال ہوں، میں وہ ستارہ ہوں، ہلا دے جو دنیا کو میں وہ اشارہ ہوں. تاریخ کے پنوں پہ نشان چھوڑ دے گا وہ، آدھی کو لے کے ہاتھ میں رخ موڑ دے گا جو. مل کے بن نو میکس کرو، نہ کلیاں کلیاں فلیکس کرو، یہی سوچ کے آ گیا میں ساری دنیا کہتی ہے کنگ آف بنگلہ ایک ہی ہے. پاکستان سپر لیگ کی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان سپر لیگ 10 کے دوسرے میچ میں کوئٹہ گلیڈیٹرز نے پشاور زلمی کو 80 رن سے ہرا دیا. 216 رنز کے جواب میں زلمی کی ٹیم 136 رنز پر آؤٹ ہو گئی. 4 وکٹوں کے ساتھ ابرار احمد پلیئر آف دی میچ قرار پائے. تفصیل بتا رہے ہیں ذیشان قیوم اپنی اس رپورٹ میں. راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں پشاور زلمی نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا. کوئٹہ گلیڈیٹرز نے 20 اوورز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر 216 رنز بنائے. کوئٹہ کی جانب سے سعود شکیل اور فن ایلن نے نصف سینچریاں سکور کی. کپتان سعود شکیل نے 42 گیندوں پر 59 رنز بنائے. فن ایلن نے 25 گیندوں پر 53 رنز کی اننگز کھیلی، جس میں 4 چھکے اور 5 چوکے شامل تھے.
Big shot. Goes big again. That's a 6. It's goes big again. It's another great. Now I'd say. Chance. There is a chance. This has to be held, and it's held. हसन नवाज ने 41, रिले रोसियो ने नॉट आउट 21 और कोसल मेंडेस ने नाकाबिले शिकस्त 35 रन स्कोर किए. That's gone up in the air, and it's a massive 6 over mid-wicket. What a shot that is. Oh, that's a mighty blow. That's gone all the way for 6. Lovely shot. Oh, that's a smash. Gone flat. Probably all the way for 6. पिशावर ज़ल्मी के अलजारी जोसेफ, सुफियान मुकीम और अली रजा ने एक-एक विकेट हासिल की. And it's going to be a massive chase. It's going to be an entertaining chase. जवाब में पिशावर ज़ल्मी की टीम 15.1 ओवर्स में 136 रन बनाकर आउट हो गई. साइम अयूब 50 रन के साथ नुमाया रहे. Oh, that's masses. Can you get more than 6? 3 dots and swept. That's in the air. And it disappears for a 6. हुसैन तलत ने 35 और मिचेल ओवन ने 31 रन बनाए. ज़ल्मी के 5 बैटर्स 0 पर ही पवेलियन वापस लौट गए. इब्रार अहमद ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया. मोहम्मद आमिर और उस्मान तारिक ने 2-2 विकेटें अपने नाम की. PSL 10 के तमाम मुकाबले PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं. ज़िशान कयूम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़. Mohammed Amir, the man. And Quetta Gladiators' biggest victory in terms of runs in all the years of the tournament. And पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का तीसरा मैच कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान खेला जा रहा है. नेशनल स्टेडियम में होने वाले मैच में कराची किंग्स ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया. मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग जारी है और अब से कुछ देर पहले तक मुल्तान सुल्तान्स ने 18.2 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान 206 रन बना लिए हैं. मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है. कराची किंग्स की क़यादत डेविड वार्नर कर रहे हैं. मुल्तान सुल्तान्स मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में मैदान में उतरी है. एक हाथ बल्ले से हट गया था, लेकिन काफी होगा. पाकिस्तान सुपर लीग 10 में कल एक मैच खेला जाएगा. रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में लाहौर कलंदर्स का मुकाबला क्वेटा ग्लैडिएटर्स से होगा. मुकाबला रात 8 बजे शुरू होगा और PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा. PSL की तारीख में दोनों टीमों के दरमियान अब तक 18 मैचेस खेले जा चुके हैं. दोनों टीमों ने 9 मैचेस जीत रखे हैं. लाहौर कलंदर्स को पहले मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 8 विकेटों से शिकस्त दी. चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर लाहौर कलंदर्स आतिफ राना का कहना है कि PSL 10 की इफ्तिताही तकरीब शानदार रही. रावलपिंडी स्टेडियम में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आतिफ राना ने कहा कि लाहौर कलंदर्स के मद्दा हर शहर में है. परफॉर्मेंस ना हो तो स्टेडियम खाली हो जाते हैं. उन्होंने कहा कि लाहौर कलंदर्स के खिलाड़ी शाहीन अफरीदी मुंतखब करते हैं. टैलेंट ढूंढने के लिए सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि मुल्क के हर कोने में जाएंगे. आतिफ राना ने कहा कि पाकिस्तान में PSL के बाद हर शहर में T20 लीग शुरू हो गई है. इस्लामाबाद यूनाइटेड के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज कॉलिन मनरो PSL की तारीख में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर करने वाले गैर मुल्की खिलाड़ी बन गए. कॉलिन मनरो ने यह एजाज पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन के इफ्तिताही मैच में हासिल किया. कलंदर्स के खिलाफ निस सेंचुरी मनरो की PSL की तारीख में 13वीं 50 है. मनरो ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स के जनूबी अफ्रीकी बैटर राइलियो रोसो का 12 निस सेंचुरियों का रिकॉर्ड तोड़ दिया. कॉलिन मनरो ने 42 गेंदों पर 59 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेलकर इस्लामाबाद यूनाइटेड को लाहौर कलंदर्स के खिलाफ कामयाबी दिलाने में अहम किरदार अदा किया. PSL की तारीख में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर करने का एजाज पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम के पास है. बाबर आजम ने अब तक 35 निस सेंचुरियां स्कोर की हैं. खेलों की कुछ मजीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन फिल वक्त आपके लिए चलते हैं मेन डेस्क की तरफ. शुक्रिया अनीस. नाज़रीन, कुछ मजीद खबरों में आपको बताएंगे मुस्लिम लीग नून बलोचिस्तान की पार्लिमानी क़यादत ने कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि कायद मुस्लिम लीग नवाज शरीफ पर तनकीद करने वालों को जनरल इलेक्शन 2024 में अवाम ने मुस्तरद किया. आज बलोचिस्तान नेशनल पार्टी की सियासत ऐवान में 1 सीट तक सिमट चुकी है. रिपोर्ट कर रहे हैं कोयटा से वकार अहमद.
پاکستان مسلم لیگ نون بلوچستان کی پارلیمانی قیادت کا صوبے میں بی این پی کی سیاست پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہنا ہے جو کوئی پاکستان ریاست اور عوام کے مفاد کے خلاف ہے ہم اس کے خلاف ہیں۔ مسلم لیگ نون بلوچستان کی قیادت کا سوال ہے آخر سردار اختر جان مینگل سربراہ بلوچستان نیشنل پارٹی کیوں کبھی بے گناہ مزدوروں کے لیے آواز نہیں اٹھاتے؟ کیوں کبھی مارے جانے والے بے گناہوں کے قتل کی مذمت نہیں کرتے؟ کیا یہ دوہرا معیار نہیں؟ سوال کرتے ہیں کہ اختر مینگل دہشت گردوں کے معاون کے لیے آواز اٹھاتے ہیں؟ کتنے یہاں پر بے گناہ لوگوں کو قتل کیا گیا، کبھی انہوں نے کسی کے خلاف اس حوالے سے آواز اٹھایا؟ مگر آج تک کسی بے گناہ مزدور، کسی معصوم شہری کے قتل پر ان کے منہ سے مذمت کا الفاظ ہم نے تو آج تک نہیں سنا۔ کیا یہ دورہ معیار نہیں؟ احتجاج آئینی اور جمہوری حق ہے۔ آئین پاکستان احتجاج کا حق دیتا ہے، لیکن یہی آئین غیر مشروط وفاداری کا بھی تقاضا کرتا ہے۔ ہمارے لیڈرشپ کے لیے بھی ایسا نہ کہا جائے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انہوں نے ہمیشہ بلوچستان کی خاص طور پہ اگر بات کروں، انہوں نے قوم پرستوں کے سر پہ ہمیشہ ہاتھ رکھا ہے۔ نیشنل پارٹی کو وزارت اعلیٰ دی، پہلے دی انہیں، جبکہ ہم ناراض بھی ہوئے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، بلوچستان کے قوم پرستوں پہ انہوں نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا، اور یہ سارے اس وقت ان کے ساتھ تھے۔ مسلم لیگ کی قیادت کا کہنا تھا عوام کو گمراہ نہ کریں، نفرت کی سیاست کے بجائے ہمیں بلوچستان کو ترقی کی راہ پر لے جانا ہے۔ وقار احمد، پی ٹی وی نیوز، کوئٹہ۔ چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد خان نے کہا ہے کہ ملکی ترقی کے ساتھ ساتھ اہل غزہ پر جاری ظلم و بربریت کو نہیں بھولیں گے۔ لاہور میں ریلی سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ حکومت کی سنجیدہ حکمت عملی سے بجلی کی قیمت اور مہنگائی میں نمایاں کمی سے عوام کو خاطر خواہ ریلیف ملا۔ ہم پاکستان کی ترقی کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہم فلسطین کی بات کرتے ہیں، ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں، ہم دنیا کے پسے ہوئے طبقات کی نمائندگی کرتے ہیں۔ پنجاب کی وزیر اطلاعات اسما بخاری نے کہا ہے کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں۔ تفصیل بتا رہے ہیں سرمد خواجہ۔ لاہور میں صحافی کالونی ایف بلاک میں بجلی کی تنصیب اور ترقیاتی کاموں کے افتتاح کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسما بخاری نے کہا کہ ملکی ترقی اور خوشحالی مسلم لیگ نون سے وابستہ ہے۔ اسما بخاری نے کہا کہ قوم 9 مئی کو کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ قوم کا مفاد مسلم لیگ نون اور اس کی حکومت کے ساتھ وابستہ ہے، اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں مہنگائی میں کمی کی شکل میں، دوسرے ملکوں سے تعلقات سے بہتری کی شکل میں، سرمایہ کاری کی شکل میں، اور پاکستان کے جو پسے ہوئے لوگ تھے ان کی زندگیوں میں بہتری لانے کی شکل میں جو وزیر اعظم شہباز شریف کر رہے ہیں، یا جو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کر رہی ہیں اپنے 80 انیشیٹوز کے ذریعے۔ صوبائی وزیر اطلاعات اسما بخاری نے کہا کہ بلوچستان کے حل کے لیے مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد نواز شریف نے پہلے بھی سیاسی کردار ادا کیا، اب بھی کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ جو سیاستدان دہشت گردوں کا ساتھ دے گا وہ بھی ملک سے مخلص نہیں۔ بلوچستان کے خلاف جو اندرونی یا بیرونی سازشیں ہو رہی ہیں اس کو انشاءاللہ تعالیٰ پوری قوت کے ساتھ، پوری پاکستانی قوم کے ساتھ اور قیادت کے ساتھ مل کر اس کو پہلے بھی ناکام کیا ہے مسلم لیگ نون کی حکومت نے، اب بھی ناکام کریں گے۔ کچھ سیاستدان ایسے ہیں کہ جو بی ایل اے کے دہشت گرد جو جعفر ایکسپریس پہ حملہ کرتے ہیں ان کی لاشیں لینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، اور مجھے کوئی کہے کہ یہ محب وطن پاکستانی ہے تو آئی ایم سوری، یہ ہمیں پاکستانیوں کو سمجھ نہیں آتا۔ صوبائی وزیر اطلاعات نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب صحافیوں کے مسائل کے حل کے لیے کوششیں کر رہی ہیں، جبکہ جلد ہی صحافی کالونی فیز 2 کا قیام عمل میں آئے گا۔ وزیر اطلاعات نے لاہور کی صحافی کالونی کے ایف بلاک میں بجلی کی تنصیب اور ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا۔ سرمد خواجہ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں اس وقت ملکی تاریخ کی بدترین کرپشن ہو رہی ہے، جس میں وزیر اعلیٰ سمیت تمام صوبائی کابینہ ملوث ہے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں گورنر نے کہا کہ پی ٹی آئی کا ایک ہی ایجنڈا NRO ہے جو نہیں ملے گا۔ ہم تو پہلے دن سے کہتے ہیں کرپٹ مہا کرپٹ یہ لوگ ہیں، اب تو وہ سابق فائنانس منسٹر کہتا ہے کہ وزیر اعلیٰ کرپٹ ہے، وزیر اعلیٰ کہتا ہے سابق فائنانس منسٹر اور ہیلتھ منسٹر کرپٹ ہے، جس نے دستانے تک نہیں چھوڑے اور بیچے ہیں۔ ایک اس پہ آتا ہے کہ آپ نے گندم بیچے ہیں، دوسرا کہتا ہے آپ نے نوکریاں بیچی ہیں، تیسرا کہتا ہے آپ نے جو ہے وہ فنڈز بیچے ہیں۔ تو اس وقت پاکستان کی تاریخ میں بدترین کرپشن کے پی میں ہو رہی ہے۔ ڈرامے بازی میرے خیال میں ہوگی شاید، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے۔ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ روئیں گے بھی صحیح اور بل بھی پاس کریں گے، کیونکہ ہمیشہ
اگر نوکری نہیں کریں گے تو پھر نوکری سے جانا پڑے گا. تو اچھی نوکری کر رہے ہیں فی الحال. مشکلات ہمارے سی ایم صاحب کو شاید ہوں, لیکن جب تک اسلام آباد کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں گے, نوکری اچھی کریں گے, ہماری ڈیوٹی کریں گے, تو انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں ٹھیک ہوں گی. جس دن انہوں نے باتیں ماننا چھوڑ دی تو پھر شاید مشکلات میں ہوں. اس سے پہلے فیصل کریم کنڈی نے اسلام آباد میں میڈ ان گجرانوالہ کے نام سے جاری صنعتی نمائش کا دورہ کیا. انہوں نے نمائش میں رکھی اشیاء کے معیار کی تعریف کی اور کہا کہ ہمیں ان مصنوعات میں جدت لانی چاہیے تاکہ عالمی معیار کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی برآمدات میں اضافہ کیا جا سکے. اطلاعات و نشریات اور امور خیبر پختونخوا کے بارے میں وزیر اعظم کے رابطہ کار اختیار ولی نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں تبدیلی کا جھوٹا ڈھونگ رچایا جا رہا ہے. صوبے کے عوام تعلیم اور صحت سمیت بنیادی سہولیات سے محروم ہیں. نوشہرہ میں وکلاء سے خطاب کرتے ہوئے اختیار ولی نے کہا کہ کرپشن فری ریاست کا بیانیہ دینے والی تحریک انصاف کی حکومت نے وزارتوں، پوسٹنگ اور ٹرانسفرز پر رشوت کا بازار گرم کر رکھا ہے. پنجاب بھر سے غیر قانونی مقیم غیر ملکی باشندوں کے انخلاء کی مہم تیزی سے جاری ہے. ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق صوبے سے اب تک 9165 غیر قانونی مقیم باشندوں کو واپس بھیجا جا چکا ہے. آج پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا کہنا ہے کہ پاکستان دیگر ممالک کی طرح بین الاقوامی قوانین کے تحت ڈیپورٹیشن پالیسی پر عمل پیرا ہے. امریکی ایوان نمائندگان کی خارجہ امور کی کمیٹی نے امریکی ٹیکس دہندگان کے پیسے کو افغان طالبان تک پہنچنے سے روکنے کے لیے نئے بل کی منظوری دی ہے. امریکی کانگریس کے رکن برائن ماس نے یہ بل 23 قانون سازوں کی حمایت سے کانگریس میں پیش کیا. برائن ماس نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ امریکی ٹیکس دہندگان کا ایک بھی ڈالر طالبان کے ہاتھوں میں جائے. بل کے تحت دیگر ممالک اور غیر سرکاری تنظیموں کو بھی طالبان کو مالی امداد فراہم کرنے سے روکا جائے گا. امریکی حکومت نے گزشتہ 3 سال میں افغانستان کو $2 ارب سے زائد کی امداد فراہم کی ہے. بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں قابض فورسز نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں آج ضلع کشتواڑ میں مزید 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا، جس سے گزشتہ روز سے شہید ہونے والوں کی تعداد 3 ہو گئی. کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فوجیوں نے نوجوانوں کو محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا. گزشتہ روز اسی علاقے میں ایک نوجوان کو شہید کیا گیا تھا. ضلع راجوری کے رہائشی ایک اور لاپتہ نوجوان مختار احمد کی لاش کولگام کے ضلع کے وشنالے سے برآمد ہوئی ہے. یہ نوجوان اپنے 2 ساتھیوں ریاض احمد اور شوکت احمد کے ساتھ 13 فروری سے لاپتہ تھا. ریاض اور شوکت کی لاشیں گزشتہ ماہ وشنالے سے ہی برآمد ہوئی تھیں. علاقے کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ان تینوں کو بھارتی فوجیوں نے اغوا کرنے کے بعد شہید کیا اور لاشیں نالے میں پھینک دیں. ان کے جسموں پر تشدد کے نشانات بھی پائے گئے ہیں. قابض انتظامیہ نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے دورے سے قبل جموں خطے کے ضلع ریاسی میں حفاظتی انتظامات انتہائی سخت کر دیے ہیں. نریندر مودی ادھمپور سری نگر ریلوے لائن کے افتتاح کے لیے 19 اپریل کو ریاسی کا دورہ کریں گے. قابض بھارتی انتظامیہ نے سری نگر جموں شاہراہ پر بھی حفاظتی اقدامات مزید سخت کر دیے ہیں، جس سے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے. انتظامیہ نے شاہراہ کے اہم مقامات پر بھارتی فوج، سینٹر ریزرو پولیس فورس اور پولیس کے اضافی اہلکار تعینات کر دیے ہیں. شاہراہ پر مزید چوکیاں قائم کی گئی ہیں. بھارتی فورسز اہلکار گاڑیوں، مسافروں اور راہگیروں کی سخت تلاشی لے رہے ہیں. دوسری جانب جموں کے علاقے اکھنور میں نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے بھارتی فوج کے ایک جونیئر کمیشنڈ آفیسر کلدیپ چند ہلاک ہو گیا ہے. مودی سرکار اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ میں ناکام. بھارت میں مودی سرکار کی متعصبانہ پالیسیوں کے باعث منی پور کی وادی امپھال میں عسکریت پسندوں کا راج ہے. صدارتی راج کے باوجود صورتحال بدتر، جبکہ سپریم کورٹ کے احکامات کی بھی کھلی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. بھارتی میڈیا کے مطابق کوکی قبائل کے گھروں کے دروازوں پر عسکریت پسند گروہوں نے نشانات لگا دیے ہیں. بھارتی فورسز نے گاؤں کے لوگوں کے لوٹنے میں بھی عسکریت پسندوں کی مدد کی. منی پور فسادات میں مودی کی مسلسل خاموشی پر اسے شدید تنقید کا سامنا ہے. منی پور کے بگڑتے حالات اس بات کی عکاس ہیں کہ مودی سرکار کے ایجنڈے میں اقلیتیں کبھی ترجیح نہیں رہیں. بات کریں گے غزہ کی، جہاں اسرائیلی جاری ہے. گزشتہ 24 گھنٹے میں اسرائیلی فورسز کے حملوں میں مزید 21 فلسطینی شہید جبکہ 64 زخمی ہو گئے. اسرائیلی فورسز نے رات غزہ شہر جبکہ آج صبح بیت اللہیہ، جبالیہ اور خان یونس پر ڈرون حملے کیے، جس میں 6 افراد شہید اور کئی زخمی ہو گئے. اقوام متحدہ کے مطابق غزہ پر فضائی حملوں میں صرف بچے اور خواتین شہید ہو رہے ہیں. الجزیرہ کے مطابق اسرائیلی فوج نے غزہ کے جنوبی علاقے رفح کو مکمل طور پر گھیرے میں لے لیا ہے اور اسے اپنے سیکیورٹی زون کا حصہ قرار دیتے ہوئے اسے باقی پٹی سے کاٹ دیا ہے. دوسری جانب حماس نے جنگ کے خاتمے کے لیے اسرائیل کے اندر سے اٹھنے والی آوازوں کے پیش نظر جنگ بندی کے بدلے میں قیدیوں کی رہائی کی تجویز پیش کی ہے. حماس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ جنگ کے خاتمے کے بدلے قیدیوں کی رہائی کو دنیا قبول کرتی ہے، لیکن اسرائیلی وزیر اعظم مسترد کرتے ہیں. ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ اسرائیل غزہ میں بربریت کا مرتکب ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ خواتین اور بچوں کو شہید کرنا بربریت نہیں تو اور کیا ہے.
नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम की 80वीं सालगिरह के मौके पर सियोल में होने वाले इजलास से खिताब में चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने आलमी निज़ाम को दरपेश चैलेंजेस, अमन खुशहाली के नए दौर के क़याम के मौज़ू पर इज़हार ख्याल किया। आलमी इजलास में 150 ममालिक के 500 से ज़ायद मंदूबीन और 45 पार्लिमानी स्पीकर्स ने शिरकत की। चेयरमैन सेनेट ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान के अज़्म को उजागर किया। साइंस और टेक्नोलॉजी के वफाकी वजीर खालिद हुसैन मगसी ने कहा है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इंजीनियर्स को बाइख्तियार बनाने और बेहतर गवर्नेंस के लिए नागुज़ीर हैं। इस्लामाबाद में पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के इजलास के दौरान वफाकी वजीर ने डिजिटल ड्राइव टुवर्ड्स स्मार्ट PEC के तहत मुतादिद इनकलाबी इक़दामात का इफ्तिताह किया। वफाकी वजीर खालिद हुसैन मगसी ने ब्रेन गेन पोर्टल को एक मुदब्बिराना कदम करार देते हुए कहा कि इसके जरिए बैरून मुल्क पाकिस्तानी इंजीनियर्स मुल्क की तरक्की में बराह रास्त हिस्सा लेंगे। बेबी मीटर्स के उन्वान से बच्चों की ज़हनी सेहत के लिए बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस के दूसरे रोज़ वफाकी दारुल हुकूमत समेत दूसरे शहरों में भी वर्कशॉप्स हुई। तफसील बता रही हैं सदफ अफसल। पैदाइश से 3 साल तक की उम्र के बच्चों की ज़हनी सेहत के लिए होने वाली बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस के तहत मुख्तलिफ शहरों में वालिदैन, असातिज़ा, तिब्बी माहिरीन के साथ एक रोज़ा आगाही और तरबियती सेशंस का इनेकाद किया गया। इसी सिलसिले में IMCG F11-3 में होने वाली सरगर्मियों में तालीम और तरबियत की वज़ीर मुमलिकत वजीहा कमर ने ख़ुसूसी शिरकत की। प्रोफेसर डॉक्टर मुअद्दत राना और कौमी और बैनुल-अक़वामी इदारों के नुमाइंदों और माहिरीन ने बच्चों की ज़हनी सेहत की अहमियत पर जोर दिया। हमने अपनी नई नस्ल को किस तरह से कौमी धारे के अंदर शामिल करना है और उसके अंदर एक जो कंपोनेंट है ये मेंटल हेल्थ का, ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इसको किसी तरह से भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। I see this as a groundbreaking initiative that other cities and countries should follow. Schools that offer these type of mental health services are very तरबियती वर्कशॉप्स में बैनुल-अक़वामी माहिरीन ने वालिदैन, असातिज़ा को 3 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए बेहतर निगहदाश्त, ज़हनी सेहत की इब्तदाई खिदमात और जदीद रुझानात पर रोशनी डाली। मेंटल हेल्थ और उनकी इमोशनल वेलबींग है वो बहुत इम्पोर्टेंट है इस वक्त हमारे लिए। हमारा जो फोकस होना चाहिए वो उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर होना चाहिए। पाकिस्तान का बच्चा जो है वो सिर्फ ये नहीं कि तालीम याफ्ता हो, वो वैसे भी फिजिकली मेंटली भी हेल्दी होना चाहिए। बच्चों की मेंटल हेल्थ पर होने वाली कॉन्फ्रेंस में बैरून मुल्क से 15 मुमताज माहिरीन भी शरीक हुए। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा है कि IT और मसनूई ज़हानत को नौजवानों की रहनुमाई, तरक्की, गुड गवर्नेंस और खुशहाली के लिए बुरोकार लाना हुकूमत का आज़म है। कोयटा में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुतालिक अहम इजलास के दौरान वज़ीर आला का कहना था कि नौजवान नस्ल को चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार करना वक्त का तकाजा है। इजलास में वसाइल का ज़यार रोकने के लिए AI बेस्ड मॉनिटरिंग यकीनी बनाने के हवाले से भी गौर हुआ। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने ठट्टा में सिविल अस्पताल का गैर एलानिया दौरा किया और मरीजों से तिबी सहूलियात के बारे में मालूमात हासिल की। उन्होंने मरीजों से अस्पताल में फराहम की जाने वाली सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया। सैयद मुराद अली शाह ने अस्पताल के ऑब्जर्वेशन रूम का भी मुआयना किया और वहाँ मौजूद मरीजों की शिकायत दूर करने की हिदायत भी जारी की। नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन लाहौर मरकज़ के सीनियर न्यूज़ प्रोड्यूसर ख्वाजा शाहिद महमूद इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 60 साल थी। उनकी सहाफ़ती खिदमात और ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं के हवाले से देखिए ये ख़ुसूसी रिपोर्ट। बोलती आंखें, हंसता चेहरा, आजिज़ी की तस्वीर था वो, जाने महफिल, वफा का पैकर, मोहब्बतों का सफ़ीर था वो। लाहौर के अंदरून शहर में आंख खोलने वाले ख्वाजा शाहिद महमूद ने इब्तदाई तालीम लाहौर में हासिल की और पंजाब यूनिवर्सिटी से MA हिस्ट्री की डिग्री मुकम्मल की। महकमा आर्कियोलॉजी में कुछ अरसा मुलाजमत करने के बाद 1999 में वो PTV इस्लामाबाद से वाबस्ता हो गए। ख्वाजा शाहिद महमूद का शुमार पाकिस्तान टेलीविजन के शोबा न्यूज़ के बासलाहियत प्रोड्यूसर्स में होता था। उन्होंने न्यूज़ प्रोडक्शन, रिपोर्टिंग, मॉनिटरिंग समेत आम शोबों में जिम्मेदारियां अदा की। 2006 में उनका तबादला लाहौर मरकज में हुआ। ख्वाजा शाहिद महमूद ने PTV यूनियन में भी फाल किरदार अदा किया और फूल यूनियन के मरकजी सदर के तौर पर मुलाजमीन के हकूक के लिए आवाज बुलंद करते रहे। वो 2 अप्रैल को अपनी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल करने पर PTV से रिटायर हुए थे। वो एक ट्रू प्रोफेशनल और एक डेडिकेटेड वर्कर थे। उनकी जुदाई का सदमा हम सब मिलकर बर्दाश्त कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनकी रूह के लिए आसानियां फरमाए। आप सोचें, जब वो दूसरों से मुखातिब होते थे तो पहला लफ्ज कहते थे मेरे आका। मतलब वो दूसरों को इतनी इज्जत देते थे, ना सिर्फ एक अच्छे प्रोफेशनल थे बल्कि एक हमदर्द इंसान थे। एक इंतहाई खूबसूरत दिल के इंसान थे।
हम सब दोस्त उनको सारी ज़िंदगी याद रखेंगे। ख्वाजा शाहिद आर्ज़ क़ल्ब में मुब्तला थे। उन्हें हफ्ते के रोज़ अचानक दिल का दौरा पड़ा जो जानलेवा साबित हुआ। ख्वाजा साहब एक मिलनसार शख्सियत थे। वो लाहौर के अंदरून शहर में रहते थे और जितने लाहौर के रंग हैं, शाइस्तगी, मेहमान नवाजी, प्यार, खुलूस, मोहब्बत, उन सब का वो पैकर थे। उनका दुनिया छोड़ के चले जाना बहुत बड़ा सदमा है हमारे लिए भी और उनके अहले खाना के लिए भी। उनकी नमाज जनाजा इतवार को सुबह 9 बजे जामे मस्जिद सैयद शाह अबुल मालिक ग्वाल मंडी में अदा की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने ख्वाजा शाहिद महमूद के इंतकाल पर अफसोस का इजहार करते हुए सोगवार खानदान से हमदर्दी का इजहार किया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने भी ख्वाजा शाहिद महमूद के इंतकाल पर दुख का इजहार किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने भी ख्वाजा शाहिद महमूद के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। वफाकी सेक्रेटरी इत्तलात व नशरियात और PTV की मैनेजिंग डायरेक्टर अमरीन जान, इदारे की इंतजामिया और मुलाजमीन ने भी ख्वाजा शाहिद की अचानक वफात पर गहरे दुख का इजहार किया और ख्वाजा शाहिद महमूद की PTV के लिए खिदमत पर उन्हें भरपूर अंदाज में खराज अकीदत पेश किया है। हमारा हंसता मुस्कुराता साथी ख्वाजा शाहिद आज हम सबको रुला गया। दोस्त, बहुत जल्दी कर दी जाने में। खुदा हाफिज। मोहम्मद शकील मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान टेलीविजन के एग्जीक्यूटिव एडमिन पर्सनल मैनेजर जुल्फ़िकार अली शाह मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने पर सुबकदोश हो गए। उनके एजाज़ में अलविदाई तकरीब हुई। तफसील बता रहे हैं हसन रियाज अपनी रिपोर्ट में। मुलाजमत को खिदमत के तौर पर सरअंजाम देने वाले ये हैं एग्जीक्यूटिव एडमिन पर्सनल मैनेजर जुल्फ़िकार अली शाह, जिन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन में मुख्तलिफ अहम जिम्मेदारियां सरअंजाम दी। आज 39 साल की मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने पर सुबकदोश हो गए। जुल्फ़िकार अली शाह 4 PTV सेंटर्स पर अपनी खिदमत सरअंजाम देते रहे। इनके एजाज में PTV न्यूज़ इस्लामाबाद में अलविदाई तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें PTV जनरल मैनेजर अब्दुल्ला बलोच, कंट्रोलर न्यूज़ अली रहमान और APM फिरोजा अलमास समेत दीगर ने शिरकत की। अलविदाई तकरीब से खिताब में मुकर्रीन ने जुल्फ़िकार अली शाह की खिदमत पर उन्हें खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि वो PTV का अहम कीमती असासा रहे हैं। उन्होंने इदारे की तरक्की में दिन रात मेहनत की और इसे मिसाली इदारा बनाया। सुबकदोश होने वाले एग्जीक्यूटिव एडमिन पर्सन ऑफिसर जुल्फ़िकार अली शाह का कहना था कि उन्हें PTV मुलाज़मीन अफसरान ने जो मोहब्बत और इज्जत अफजाई दी वो खुशहाली की पहचान है। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इस इदारे को तरक्की की मजीद बुलंदियों तक पहुँचाए। PTV अपने शोबे के हीरोज को कभी फरामोश नहीं करता। हसन रियाज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि तमाम अजला में नई तरक्याती स्कीमें ला रहे हैं। हर जिले में कम से कम 5 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। ठट्ठा में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ठट्ठा और सजावल को उनकी आखिरी जोग्राफियाई हैसियत के बायस पानी की शदीद किल्लत का सामना है, ताहम सिंध हुकूमत इस मसले के हल के लिए पुरअज़्म है। पंजाब के गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान और ईरान के कौंसल जनरल के दरमियान मुलाकात हुई। मुलाकात में मकई, गोश्त और दीगर ज़रई अजनास की पाकिस्तान से ईरान बरामद पर इत्तेफाक किया गया। गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि पाकिस्तानी बॉर्डर पर बने स्लाटर हाउसेस से ईरान को गोश्त फराहम किया जाएगा, जिससे पाकिस्तानी बरामदात में इजाफा होगा। सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि गैर मुल्की सरमायादारों को साजगार और पुरअमन माहौल फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। नाज़रीन, फैसलाबाद की तहसील समंदरी की मारूफ समाजी और कारोबारी शख्सियत चौधरी मोहम्मद बशीर गुज्जर को उनके आबाई गांव 478 गाफवे में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मरहूम की नमाज जनाजा में अहले खाना, अजीज़ व अकारिब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी शहबाज बाबर समेत मुमताज़ समाजी सियासी शख्सियात और अहले इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। चौधरी मोहम्मद बशीर गुज्जर तवील अरसे से जिगर के सरतान में मुब्तला थे। वो मुस्लिम लीग नून के मुमताज़ सियासी कारकुन सरदार तनवीर अहमद के वालिद और PTV के कंट्रोलर न्यूज़ डॉक्टर आसिम रिजवान के ताया थे। वेदर अपडेट में खुश आमदीद। नाज़रीन, महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। जुनूबी इलाकों में 13 से 18 अप्रैल के दौरान दिन के दर्जा हरारत में मामूल से 6 से 8 डिग्री, जबकि बालाई इलाकों में 14 से 18 अप्रैल के दौरान 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने की तवक्को है। रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत शहीद बेनज़ीराबाद, हैदराबाद, दादू 43, जैकबाबाद, टंडोजाम, खैरपुर, तुरबत और मिट्टी में 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
नाज़रीन, मौसम का अहवाल जाना और इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। हमें हमारी टीम के साथ इजाजत दीजिए। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त, दुरुस्त हर वक्त बार वक्त।